यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य पञ्चविंशतिमन्त्रस्य स्वाध्यायः भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ओम हृदयत्वा मनसत्वा दिव्यत्वा इति एतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। ओम हृदयत्वा मनसत्वा दिव्यत्वा सूर्यायत्वा ऊर्ध्वमिमद्वध्वरं दिवि देवेषु होत्रायच्छः। ऋषि मेधातिथि देवता सोमो देवता छंदः आर्षि विराट अनुष्टुप छंदः स्वरः गांधारः। पदार्थ आर्य भाषायां हे ब्रह्मचारिणी कन्या, तू जैसे हम सब देवेशु अपने सुख देने वाले पतियों के निकट रहने और होत्रा अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाली है वैसे हो, और जैसे हम हृदय सौहार्द सुख के लिए तुझे व मन से भला बुरा विचारने के लिए तुझे व दिव्य सब सुखों के प्रकाश करने के लिए तुझे व सूर्य के सदृश गुणों के लिए तुझे शिक्षा करती है, वैसे तू भी दिव्य समस्त सुखों के प्रकाश करने के निमित्त इमम इस अध्वरम निरंतर सुख देने वाले गृहाश्रम रूपी यज्ञ को ऊर्ध्वम उन्नति यच्छ दिया कर। भावार्थ, जैसे अपने पतियों की सेवा करती हुई उनके समीप रहने वाली पतिव्रता गुरु पत्नियां अग्निहोत्र आदि कर्मों में स्थिर बुद्धि रखती है, वैसे विवाह के अनंतर ब्रह्मचारिणी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को परस्पर वर्तना चाहिए। इति वेद स्वाध्याय। तो आजिर आमे परमात्मांकर जो वेदवाणी कौन कह जाए से नित्य अटे। नित्य कहले नित्यर अर्थ जे सबुदिन रहे कौन कह जाए नित्य। कौन तीनटा पदार्थ नित्य अटंती कह जाए। एक तो कौन कौन परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, तीनटा पदार्थ कौन नित्य अटे। सेमती परमात्मा वेद ज्ञान, परमात्मा कौन वेद ज्ञान मध्य नित्य अटे। ज्ञानटा कौन नित्य अटे। परमात्मा जो वेद ज्ञानटा नित्य अटे। जो नित्यता को एठी सिद्ध करुची। कौन सिद्ध करुची? अनेक काम को सिद्ध करुची नित्य केमती अटे बोलिकी। एठी गोटे आसी शब्द जे होत्रा। होत्रा कौन शब्द? होत्रा कौन होत्रा। होता कहती होतारो होत्री शब्दरो होत्री एटी शब्दी होत्रा। होत्रार शब्द होची यज्ञ करने वाली, कौन यज्ञ करवा वाला। यज्ञ करवा वाला स्त्री लोक, पतिव्रता जो स्त्री थाए ताको कौन कह जाए होत्रा। होत्रा शब्द से होत्रा शब्द रु कौन सिद्ध होची जे आग काल रे मध्य यज्ञ करुथिले। प्रत्येक सृष्टि रे यज्ञ करंती, प्रत्येक सृष्टि रे यज्ञ करंती, तेणु कौन होत्रा शब्द है। तो जी यज्ञ करे ताको कौन कह जाए होत्रा। तो यज्ञ करवा वाला स्त्री को एटी होत्रा कह जाए। आउ एटी गोटे आसी
अध्वर्य अध्वर्यु अध्वरम तो हिंसा रहित यज्ञ को कहा जाए अध्वर अर्थात यज्ञ हुए तार अर्थ हाँ तो अध्वर हिंसा रहित यज्ञ तो से सिद्ध होची जे प्रति सृष्टि यज्ञ करिवार विधान परमात्मा रखी देइछंती प्रत्येक सृष्टि कोन यज्ञ करिवार विधान रखिछंती परमात्मा एटा कौन सी व्यक्ति विशेष यज्ञ करवा एमती कही ना अपितु परमात्मा व्यवस्था जो अच्छी यज्ञ करले मनुष्य को आ प्राणी मात्र आ सृष्टि वातावरण पूरा प्रकृतिर परिवेश ठीक रहे एटा परमात्मा आगु व्यवस्था कर देइछंती तो प्रत्येक सृष्टि रे हुए तो नित्य शब्द कौन जना पड़ला जे परमात्मा जो ज्ञानटा नित्य अटे सेटा परिवर्तन आमर जमती आसंता सृष्टि ओडिया भाषा रहिबो एका एमती कौन सी नहीं जी से समय गवेषणा करिवो खोज करिवो आ तांगर बुद्धि लगाइबो से अनुसार से भाषा हेई पारे ओडिया हेई भी पारे न भी हेई पारे किंतु वेदवाणी जोटा अच्छी संस्कृत भाषा प्रत्येक सृष्टि रे कोन हुए प्रत्येक सृष्टि कोन हेबो से शब्द जाक जेमती को सेमती थिबो अर्थात मनीष मनीष निजर बहुत लंबा समय पर निजर बहुत गुड़िया काम को भूली जाए रखी पारे ना एक तो आमे कालीर केतेटा कथा खाली दिन 10टा रे मुख उठेतिली कौन कहती कौन विचारती आमे कहि परिबा ना कालीर कथा आ मास मासर कथा वर्षर कथा आ परजन्मर कथा आमे कहि पारते नहीं किंतु परमात्मा से भूल वाला नहीं परमात्मा परमात्मा भूलती नहीं कौन सी काम को से कौन करती नहीं भूलती नहीं आज जमती पूरा तत्कालिक जमती अच्छी से स्थिति पूरा जन्म जन्मांतर पर्यंत अनेक सृष्टि रे मध्य जमती को सेमती से स्थिर रखी पारती परमात्मा तो से दृष्टि पूर्व सृष्टि रे परमात्मा आंब जो तैयारी करथिले एई सृष्टि जो तैयारी करे पूरा सेम ताकू तार रूप रचना गछर आकृति गछर पत्र तार गछर जो फल लगी सारा पर फलर जो गुणधर्म जो अच्छी जेमती सेमती तार अच्छी माने प्रति सृष्टि गुणधर्म सेटा कौन हेबो नहीं परिवर्तन हेबो नहीं किंतु मनुष्य द्वारा जे तैयारी करा जायतिबा प्रत्येक जिनिस परिवर्तन हेई पारे भूली जाई पारे नुआ ताटू उत्कृष्ट धरण करि पारे परमात्मा एमती पूर्व जन्म रे पूर्व सृष्टि रे आंबर आकृति अथवा आंबर डिजाइनिंग अथवा आंबर मिठा गत सृष्टि रे कम थिला आ ए सृष्टि रे बहुत बढ़िया तैयारी करबी एमती आउ परमात्मा करिवे नहीं से पूर्व जन्म रे पूर्व सृष्टि रे जेमती थिला ठीक से बोला डिटो एई वर्ष एई सृष्टि रे आसंता अनंत सृष्टि जो हेबो सेतिर मध्ये सेम सेमती तैयारी करबो परिवर्तन करी तैयारी करबो एमती नहीं जेमती आमे मनीष गाड़ी गाड़ी तैयारी करछु बाइक तैयारी करछु प्लेन तैयारी करछु तैयारी करले कोन हुए तैयारी बढ़िया रु बढ़िया तैयारी करबा पई चेष्टा करंती किंतु किछि ना किछि सेटा कमी जाए आसंता तार से टेक्निक रे से सुविधा रे आउ टिके डेवलप करके तैयारी करंती आउ टिके एमती करथिले सुविधा ही दांता कि आउ टिके एमती करथिले सुविधा ही दांता से हिसाब रे तैयारी करंती तो परमात्मा सेमती प्रत्येक सृष्टि बदली बदली के से करिबो सेमती नहीं से गोटे सब मन आसुनी सेटा परमात्मा गोटे शब्द जोटा कि प्रत्येक सृष्टि से सेम तार आउ कौन से परिवर्तन नहीं जमती पूर्व सृष्टि रे आकाश को एमती तैयारी करथिला पृथ्वी को सेमती एका तैयारी करथिला ये पानी पवन जहाँ भी एमती मनुष्य को भी एबे जो हमको 2 गोड़ वाला तैयारी आसंता सृष्टि रे 4टा गोड़ वाला तैयारी करबनी मनुष्यर एमती एका रूप रो कोन रहइबो आसंता सृष्टि रे केमती रहइबो एमती का 2टा गोड़ 2टा हाथ 2टा आखि एई बोला पूरा सेम डिटो तैयारी करबो मनुष्य से थरे थरे भूली जाए से खातारे लेखो ना आजिकल आउ डिजिटल दुनिया है आम सब गुट सेव कर कहीं रखुचु कंप्यूटर रे नेट रखुचु सब इंटरनेट रे सब रही जाउ सेटा काले भूली जीव बोल किंतु परमात्मा आउ जरा सृष्टि जदि प्रलय हो गला आमर नेट रो काम सरी गला आउ सेटा रखी परिबानी आमे
ଆସନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମର ଏବେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ଯାହା ବି ଦୁନିଆରେ ରଖୁଛୁ ତାର ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଏକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ସେଟା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁରା ତାର ଡାଟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିବ, ସେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହୁଛି। ଆମର ତ ଆମର ନିଜ ପାଖରେ ରହି ନ ପାରିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛୁ, ଖାତାରେ ରହିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଲେଖୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ରହିଲେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖୁଛୁ, ଷ୍ଟୋରେଜ করে ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଭାଇସ ଯାକ ଥାଏ ନା, କୋଉଟା କେତେ ମେମୋରି ଯାକ, ଏମିତି ମେମୋରି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ମେମୋରି ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ସେଟା ବି ଖତମ, ସେଇଟା ଆଉ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଏରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ ନାହିଁ, ଡିଲିଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଆମର ଲିମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ଲିମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି, ଆସନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିବ, ସେମ ତିଆରି କରିବ। ତ କହିବାର ତ କଣ, ଯିଏ ହୋତରା ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି, ହୋତରା ଶବ୍ଦ ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଅଧ୍ୱରି ଶବ୍ଦ କଣ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସେଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବେଦରେ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଯାକ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଆସନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ରହିବ, ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଏକା ରହିବ। ସେଟା ଆଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେବନି। ସେଟା ଚେଞ୍ଜିଂ ଗଲେ ତ ପରମାତ୍ମା ଭୁଲିଗଲା ବୋଲିକି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରମାତ୍ମା କଣ ହେଲା ବୋଲିକି ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଭୁଲିଗଲା। ତ ପରମାତ୍ମା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ହେଇଯିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଅଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାଲା ହେବାକୁ ପଡିବ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିବନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନ୍ୟୁନତା ଦେଖାଗଲା। କଣ ଦେଖାଗଲା, ତ ଏଥିରୁ କଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା, ପରମାତ୍ମା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀଟା କେତେ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ତ୍ରୁଟି ବିହୀନ, ବିନା ତ୍ରୁଟି ବାଲା, ତ୍ରୁଟି ରହିତ ବାଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ୍ରିୟା, ଆଉ ତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କମ ସେ କମ ୟାର ଅନୁକରଣ କର, ବେଦ ମାର୍ଗ ହୁଅ। ଆଉ ବେଦ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛୁ। ତ ବେଦ ମାର୍ଗ ଯଦି ହେବା ବୋଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଯଦି କରିବା ବୋଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିତ। ଯେମିତି ଯିଏ ଅଧିକ ବେଦ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରେ, ବେଦର ଚିନ୍ତନ କରେ, ବେଦାନୁଗାମୀ ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କଣ ହେବ, ବହୁତ କମ ରହିବ, ନ୍ୟୁନ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଦ ଆଡକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଦ ବିଚାରଧାରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବେ, ମଦ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲିଯିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ଆଉ ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଆଗ କାଳରେ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ତ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ କହୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଏମାନେ ବାପା ଆଉ ମା ମାନେ କେମିତି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କିଏ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସିଆତ କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ସେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ, କନ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତ ସେଇମାନେ ଯେମିତି ମା ମାନେ ପତିବ୍ରତା ଆସିଥିଲା, ପତିବ୍ରତା ପତିଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବା ବାଲା, ସେ ହୋତ୍ରା, ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖିକିରି ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା କଥା, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ? ହଁ, ତମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଯଜ୍ଞ କର, ଯଦି ନ କରିବ ବୋଲେ ପାପ ଭୋଗିବ। ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବ ନାହିଁ, ହସା ଲାଗୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରି ନ ପାରିବା, କେବେ କେବେ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିକିରି ଛେଲି କିଣିବେ, ଆଉ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଟିବେ, ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ 100-200 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଘିଅ ଆଣିକିରି ତାଠୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେବ ପାରିବ କି ନାହିଁ? ସେଟା ତ ପାପ କାମ ହେଉଛି, ନରକକୁ ଯିବାର କାମ। ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର କାମ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉପାୟ କରିବା, ନା ଏବେ ନରକକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉପାୟ କରିବା? କୋଉଟା କରିବା କଥା? ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥ ସୁଖ, ସୁଖ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହୋତ୍ରା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ବାଲା। ତ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବା ବାଲା ହେଲେ କଣ ହେବ, ତ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗ କାମ ଇଏ ଯେ, ତ ଯିଏ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କାମ ଇଏ ଯେ, ତ ସେମାନେ ଇଏ ଯେ, ତ
ତାକୁ ୟଜ୍ఞ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କାମ ୟଜେତେ, यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ होची सर्वश्रेष्ठतम कर्म अटे। तो तेणु आमे यज्ञ करिबारे अवहेला करबा नै, आ यज्ञ प्रति ध्यान रखिबा। आ यज्ञ होची कुआ जायछि अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, संपूर्ण सृष्टि चक्रर नाभि केन्द्र होची यज्ञ। तेणु अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, तो यज्ञ होची नाभि केन्द्र अटे ये पृथ्वीर। तेणु आमे यज्ञ करवा, यज्ञ प्रति श्रद्धा रखिबा। ए सबु आज मंत्रर विषय थिला। इति ओम शांति, इति ओम शांति पाठ करवा।